अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी तक नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती की इंजील का मुताला कर रहे हैं। पिछली किस्त में 24वां और 25वां बाब कोहे ज़ैतून पर की जाने वाली नबूवत के ताल्लुक से था, जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल से है। अच्छा होगा कि अगर हम इस नबूवत को दोहराएं, जैसा कि इसमें बताया गया है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद जमीन पर क्या होगा। और आज के प्रोग्राम में हम 26वें बाब का मुताला करेंगे, जिसमें हम मसीह के दुखों और गिरफ्तारी के बारे में बात करेंगे, यानी उन वाकयात के ताल्लुक से जो गिरफ्तारी से लेकर सलीब तक हुए। ये वो बाब हैं जिसमें हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को बयान किया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के कलाम से मुस्तफीद होने के लिए आज के प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें मेल कीजिए, खुदावंद के फजल से हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं पूछना चाहूंगा कि 26वां बाब किसके ताल्लुक से है? मैं बाब 26 में 2 की जोड़ी में वाकयात को देखता हूं, और शुरू में 2 मुलाकातें हैं, बरकत की मुलाकात और फिर फरेब की मुलाकात। और दूसरा, यहां पर 2 तरह के खाने हैं, एक फसा और दूसरा खुदावंद की मेज। और तीसरा 2 मनाजिर हैं, गतसमनी का मंजर और फिर इसके बाद शागिर्दों की हिचकिचाहट का मंजर, मुकम्मल भरोसे का मंजर जो खुदा के बेटे में नजर आता है। और फिर बाब के आखिर में 2 तफ्तीशें नजर आती हैं। पहली सरदार काहिन के घर में मसीह की तफ्तीश है, और सरदार काहिन के घर के सहन में पतरस की तफ्तीश। यहां पतरस पर एक बहुत संगीन इल्जाम लगाया गया कि वो मसीह का पैरोकार है, और इस बात का उसने इनकार किया। बहुत शुक्रिया भाई। आपने कहा कि इस बाब में 2 के जोड़े हैं। पहले 2 मुलाकातें हैं, बदी के जोड़े की मुलाकात ताकि यीशु अल मसीह को कत्ल किया जाए। ताहम दूसरी मुलाकात जी, बरकत की है ताकि सलीब पर जाने से पहले प्यारे खुदावंद की ताजीम की जाए। मैं कुछ आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। और जब यीशु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग काइफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाने में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। पहली मुलाकात उन लोगों की है जो नफरत से भरे हैं, जिन्होंने खुदावंद के लिए नफरत का इजहार किया। जी, उन्होंने नफरत का इजहार कैसे किया? मतलब 4थी आयत से हमें पता चलता है कि उन्होंने मशवरा किया कि मसीह को फरेब के साथ पकड़कर कत्ल किया जाए। कत्ल और गरदारी क्यों? यीशु ने उनको बताया कि मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं पकड़ा। मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं, लेकिन ये तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा इख्तियार है। अगर आप गौर करें तो उन्होंने कहा ईद में नहीं। सिर्फ इसी बात की उनको फिक्र थी, हम उसे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ईद में नहीं। पर मसीह ने उनको पहले ही बता दिया था कि तुम जानते हो कि 2 दिन बाद ईद है और इब्ने आदम मसलूब होने के लिए पकड़वाया जाएगा। और ये वाज़ेह है कि जो कुछ होना था मसीह ने बता दिया था, ना कि शरीर लोगों ने। यानी ये मसीह था जो सलीब के वाकयात को संभाले हुए था। बिल्कुल। इसके फौरन बाद 6ठी आयत में एक और मंजर है, जिसमें हम पढ़ते हैं, जब यीशु बैतनिया में शमाउन कोड़ी के घर में था, एक औरत संगे मरमर के इतरदान में कीमती इतर लेकर उसके पास आई और उसके सर पर उंडेल दिए जब वो मेज पर खाने बैठा था। लेकिन जब शागिर्दों ने देखा तो वो खफा हुए और कहा, ये क्यों जाया किया गया? ये तेल बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा, तुम इस औरत को क्यों देख करते हो? इसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ना हूंगा। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। फरेब के पहले मंजर की निस्बत इस मंजर में तारीफ नजर आती है।
بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے ان آیات پر تبصرہ کریں۔ جب مسیح دنیا میں تھا تو اس کی بہت ہی کم تعریف کی گئی تھی۔ صرف شروع میں 3 مجوسیوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کو سجدہ کیا اور اسے سونا، مر اور لوبان پیش کیا، اور یہاں ایک عورت اس کی تعظیم کرتی ہے، اور یوحنا کے 12ویں باب کے مطابق اس عورت کا نام مریم تھا جو کہ مارتھا اور لازر کی بہن تھی۔ لیکن لوگوں نے مسیح کی تعظیم کی، اور مجھے ایک گیت بہت زیادہ پسند ہے جس میں کہا گیا، مریم نے تمغہ جیت لیا لیکن دوسری مریم وقت پر تیل لانے میں ناکام رہی تھی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کیونکہ وہ اکثر مسیح کے قدموں میں بیٹھ کے کلام سنتی تھی، اس لیے وہ جیت گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسیح کو کب قتل کیا جائے گا، اور جو کام مسیح یسوع کرنے کو تھا یہ کام اس کی تعظیم کے لیے تھا۔ بھائی یوسف، میں جاننا چاہوں گا کہ یسوع نے بعد میں 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک کیا کہا؟ بہت سے لوگ تعظیم کے اس منظر کا یہودا کے مجرمانہ منظر کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ یہودا نے محسوس کیا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا کیونکہ خوشبو کا تیل بہت ہی زیادہ مہنگا تیل تھا، جو کہ مزدور کی تقریباً 1 سال کی کمائی ہے، اور وہ اس نقصان کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ ہم یوحنا میں پڑھتے ہیں کہ اس عطر کو جو 300 دینار کا تھا بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا۔ اس نے یہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اسے غریبوں کی فکر تھی، بلکہ وہاں ایک چور تھا اور ان کی تھیلیاں اس کے پاس رہتی تھیں، ان میں جو ہوتا وہ نکال لیا جاتا۔ گویا میں اپنے نقصان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ ان کے پاس گیا اور ان سے یہ کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غدار یہودا جانتا تھا کہ مسیح خود کو بچا لے گا۔ یہاں اس نے کمینگی کا مظاہرہ کیا کیونکہ زر کی دوست تمام برائیوں کی جڑ ہوتا ہے۔ جو قیمت یسوع کو بیچنے کے لیے ٹھہری، کیا اس سے آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ ہم زکریا کے 11ویں باب میں پڑھتے ہیں، اس بڑی رقم کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی ہے۔ چاندی کے 30 سکوں کو بڑی رقم کیوں کہا گیا تھا جو مسیح کے لیے ادا کی گئی؟ تو اس نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں ٹھیک لگے تو میری مزدوری مجھ کو دو ورنہ رہنے دو، اور انہوں نے مجھے میری مزدوری کے لیے 30 سکے تول کر دیے۔ ہم نے سیکھا کہ اگر آپ کا بیل کسی لونڈی یا نوکر کو زخمی کر دے تو بیل کا مالک ان نوکروں کے مالک کو 30 مسکال دے گا۔ گویا مسیح بہت مضبوط بیلوں کے ہاتھوں سے زخمی کیا جانے والا تھا، وہ دنیا کا خادم نہیں تھا بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ اونچے مقام پر تھا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سترویں آیت میں لکھا ہے، اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ کیا آپ ہمیں فسح کے تعلق سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی بھائی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی اور دوسری آیت میں سب باتوں کا تسلسل ہے جو ہم نے 24ویں اور 25ویں باب میں پڑھی ہیں، اور انہی ابواب میں مسیح مستقبل کے 2000 سالوں کے واقعات کی وضاحت کرتا ہے، جبکہ 26ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت یہ بیان کرتی ہے کہ 2 دن کے بعد کیا ہوگا، اور 3 سے 16ویں آیت تک جو کچھ یہاں ہوا تھا وہ وہاں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے، لیکن اس کا ذکر یہاں تسلسل قائم رکھنے کے لیے کیا گیا، اور ہم 17ویں آیت سے وقت کا حساب رکھیں گے۔ صحیح۔ اور بے خمیری روٹیوں کی عید کا دن ہم سب کو جمعے کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ہمارے مسیح کے ساتھ غداری کی گئی تھی، اور جس رات اس کو پکڑوایا گیا فسح کے جمعے کے دن کھایا جاتا تھا، جبکہ فسح کا برہ جمعے رات کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ جمعے کو کھایا جاتا تھا، اور یہی وقت کا آغاز تھا، اس لیے اسے طویل جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس واقعے کے منظر کو مد نظر رکھیں تو بھی بہت زیادہ واقعات ہیں۔ آغاز فسح کے کھانے سے ہوتا ہے جس کا ذکر لوکا کے 22ویں باب میں کیا گیا۔ مسیح نے کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ میں
दुख सहने से पहले तुम्हारे साथ खाना खाऊं। उसने पहले फसह का खाना खाया और फिर खुदावंद की मेज का आगाज किया। खरूज दूसरे बाब के पहले फसह से मत्ती के 26वें बाब में आखिरी फसह के दरमियान हम बाइबल में फसह का जिक्र तकरीबन 7 मरतबा पढ़ते हैं। सही। जब वो फसा खा रहे थे, मसीह ने इशाए रुबानी से पहले उस शख्स के बारे में बात की जो उसे पकड़वाने को था। सही। जब वो खा रहे थे, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। फिर खुदावंद ने इशाए रुबानी के सही। ताल्लुक से बात करनी शुरू की। क्या यहूदा इशाए रुबानी में शरीक था? जब हम दूसरी अंजील को पढ़ते हैं, यानी लूका की अंजील, तो हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि लूका अपनी अंजील में वाकयात की तरतीब को ठीक तरीके से नहीं लिखता। मिसाल के तौर पर वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कैद को मसीह के बपतिस्मे से पहले पेश करता है, जो कि नामुमकिन है। तरतीब ये है कि यूहन्ना ने मसीह को बपतिस्मा दिया, फिर उसको कैद में डाला गया। ये लूका 3 में लिखा है। लूका वाकयात को तरतीबवार नहीं लिखता, जबकि हम यूहन्ना की अंजील में देखते हैं कि वो वाकयात को बहुत तरतीब से लिखता है। बाइबल हमें बताती है कि रोटी का नवाला लेने के बाद उसमें शैतान आ गया था और वो उठकर बाहर चला गया। ये रात का वक्त रात था, का। यानी उसे डबोया गया, उसने खाया वो नवाला जो मसीह ने उसे दिया था। फसह के बाद खुदावंद ने इशाए रुबानी का आगाज किया, लेकिन उस वक्त तक गद्दार यहूदा वहां से जा चुका था। इशाए रुबानी की क्या अहमियत है? ये एक यादगारी है जिस पर हम सबको अमल करना है। मेरी याद में यही किया करो। ये यादगारी है। इसमें निजात या कफारे जैसी कोई खासियत नहीं थी, लेकिन इसी दिन फसह का बर्रा ज़िबा किया जाता था जब वो मिस्र में थे, और उसके बाद भी ये यादगारी के तौर पर मनाया जाता। इशाए रुबानी में हम निजात को याद नहीं करते, बल्कि निजात दहिंदा को याद करते हैं। मेरी यादगारी के वास्ते यही करो। और यहूदी फसह में जो कुछ हुआ था उसे आज भी याद करते हैं। वो आज भी इशाए रुबानी में निजात देने वाले को याद करते हैं, और साल में एक मर्तबा नहीं बल्कि हफ्ते के पहले रोज। क्योंकि ये मजमून बहुत ही अहम है, इसलिए हमें इसके नकात को जल्द वाज़े करना होगा। जी। क्योंकि मसीही हलकों में एक गलत फहमी और गलत इतलाक पाया जाता है। अब हम कहेंगे कि इशाए रुबानी का मतलब मसीह की मौत और सलीब को याद करना है। सही। इशाए रुबानी के बाइबल में और भी नाम हैं, लिहाजा ये नाम क्या हैं? इशाए रुबानी में क्या शामिल है और इशाए रुबानी कब ली जाती है? इशाए रुबानी और उसका नाम इमाल के 2 और 20वें बाब में इसको रोटी तोड़ना भी कहा गया, और फिर इसके बाद करंथियों के 10वें बाब में उसे खुदावंद का दस्तरखान भी कहा गया है, और फिर उसे यूकरिस्त कहा जाता है। और शुक्रगुजारी करना, क्योंकि मसीह ने बड़े मौके पर शुक्रिया अदा किया। खुदावंद के फजल का शुक्र करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह में जाहिर हुआ। इशाए रुबानी में क्या शामिल है? इसमें सिर्फ 2 सादा सी चीजें शामिल की जाती हैं। रोटी जो हर घर में मौजूद है, और मैं का प्याला जो कि बरकतों के प्याले को जाहिर करता है जिससे हम बरकत देते हैं, और जो मसीह के खून को पेश करता है जो हमारे लिए बहाया गया। और रोटी मसीह का बदन है, या उसके इलामती जिस्म को, यानी कलीसिया के तौर पर, क्योंकि हम में से बहुत हैं जो एक रोटी और एक बदन हैं। मसीह का असल बदन जो सूली पर कुर्बान हुआ, उसे लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। ये दोनों चीजें बहुत सादा हैं, रोटी और अंगूरों का शीरा। ये इमाल रस्म कब 20 करनी 7 चाहिए? में लिखा है, और सब समझते हैं कि हफ्ते के पहले दिन की गई। हफ्ते के पहले दिन बाइबल ये नहीं कहती कि जब शागिर्द इकट्ठे हुए तो, बल्कि जब रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने रोटी तोड़ी, तो रोटी पालूस तोड़ने के ने लिए। उनसे बात की। हालांकि उनके दरमियान बाइबल के मुसन्नफीन में से 2 मुसन्नफ मौजूद थे, यानी पालूस और लूका भी। वो इकट्ठे होकर उसे सुनने नहीं आए थे, बल्कि वो इकट्ठे हुए ताकि रोटी तोड़ें। अब हम जान गए हैं कि इशाए रुबानी के कौन से नाम हैं और इसमें क्या शामिल है, और ये भी कि ये रस्म कब की जाती है। जी। भाई यूसुफ, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि क्या रोटी तोड़ने और यूहन्ना 6 बाब में इब्ने आदम का गोश्त खाने और खून पीने के दरमियान कोई ताल्लुक है? क्या रोटी जिस्म में बदल जाती है और खून मैं में?
दरअसल ये बहुत गलत है कि यूहन्ना की इंजील के छठे बाब को रोटी तोड़ने से जोड़ा जाए, क्योंकि यूहन्ना के छठे बाब का पहले से इस चीज की तरफ इशारा हो चुका था जो 2 साल बाद हुई, क्योंकि यूहन्ना का छठा बाब मसीह की खिदमत से पहले था, जबकि इशाया रब्बानी उसकी खिदमत के आखिर में है। ये बात गलील के कफरनहूम में की गई और फिर इसके बाद इशाया रब्बानी की रस्म पहली मर्तबा यरूशलेम में अदा की गई, और जब ये हुई तो ये रात का वक्त था। रात को उसे जी, पकड़वाया रात गया। को ही उसे पकड़वाया गया, और इसलिए यूहन्ना का छठा बाब मुस्तकबिल में होने वाली पेशन गोइयों की तरफ एक वाज़े इशारा करता है, जबकि रोटी अपनी अहमियत में अपना कोई सानी नहीं रखती, क्योंकि उसे मसीह के बदन के साथ जोड़ा गया है। इसलिए वो कहता है, लो और खाओ, ये मेरा बदन है। इसके फौरन बाद वो कहता है कि जब कभी तुम इस रोटी में से खाओ, हम जो रोटी खाते हैं वो रोटी है जो पहले करंथियों में कहा गया है, ये मेरा बदन है। इसलिए जब वो यूहन्ना 6 में कहता है मेरा गोश्त और खून पियो, इसका रोटी तोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मसीह को कबूल करने से है जो सलीब पर मर गया, जिसके बिल्कुल। बारे में आपने कहा कि वो 2 साल के बाद मसलूब होने को इसका था। एक और मतलब है कि मसीह के काम को अपने लिए नुमाया करो और अपने दिलों में ये सोचो कि ये रस्म हम सबको जिंदगी देती है, क्योंकि सिर्फ उसका खून और बदन ही जिंदगी देने की कुदरत रखता है। बहुत शुक्रिया भाई। अब हम 31वीं से 35वीं आयत तक पढ़ेंगे, जो कि पतरस के ताल्लुक से है। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएंगे, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। पतरस की खुद एतमादी के बारे में क्या ख्याल है? पालूस रसूल करंथियों के 10वें बाब में कहता है, बस जो कोई अपने आप को कायम रखता है खबरदार रहे गिर ना पड़े। और पतरस को जो सबक इससे हासिल हुआ था, इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो बाहर जाकर रोया। उसने शागिर्दों को गलत रास्ते पर लगाया और कहा कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, और बाकी सब भी यही कहने लगे, लेकिन दर हकीकत वो सब भाग गए थे। लेकिन बस पतरस ही था जिसने मुसलसल इनकार किया था कि वो मसीह को नहीं जानता, और ये पतरस था जिसने इनकार किया था। तमाम शागिर्द जो डर गए थे वो वहां से भाग गए, लेकिन पतरस फासले से उसके पीछे गया और उसका इंतजार किया। बहुत शुक्रिया भाई। हम यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। उनतालीसवीं आयत में यूं लिखा है, फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इसका क्या मतलब है कि मसीह प्याला नहीं पीना चाहता था? जी भाई। जी बिल्कुल, वो प्याला पीना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बाद उसने कहा, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हम इस दुआ से क्या सीखते हैं? हम इससे 2 बातें सीखते हैं। मसीह का पाक इंसानी जिस्म उसे प्याला पीने से रोकता है। ये जिस्मानी तकलीफ नहीं है, ये खुदा का उसे भूल जाना है कि हम सबके गुनाह उस पर लाद दिए जाएं और वो हमारे लिए गुनाह बन जाए। क्या ये उस पाक शख्सियत के लिए आसान था जिसकी पाकीज़गी खुदा की पाकीज़गी थी, जहां से वो आया था? बिल्कुल नहीं, ये मुश्किल था। हमने गतसमनी में पाकीज़गी को देखा, बल्कि उसकी ताबेदारी को भी। इसलिए उसने कहा कि तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि वैसा हो जैसा तू चाहता है। इसलिए ये दुआ उसकी मुकम्मल पाकीज़गी और मुकम्मल ताबेदारी का इश्तराक जाहिर करती है। सही। इस दुआ के ताल्लुक से इब्रानियों 5 में यीशु मसीह के ताल्लुक से हवाला है कि उसने अपनी बशीरत के दिनों में
زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اس سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ جو کوئی عبرانیوں 5واں باب پڑھتا ہے وہ اس حصے کے ساتھ موازنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسیح نے دعا کی، یہ پیالہ اس سے ٹل جائے، خدا نے خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی، اور اس لیے وہ صلیب پر نہیں گیا، خدا نے اسے صلیبی موت سے بچا لیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ خدا کے کلام کی بے ادبی ہے جسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ صلیب کا مضمون صرف ایک ہی آیت میں نہیں ہے کہ اسے سمجھا نہ جائے، بلکہ پوری بائبل اور انجیل کا یہی مضمون سمجھا جاتا ہے۔ اور اگلے باب میں، مطلب کہ 27ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، پھر مرکز کے 14ویں باب میں اور لوکا کے 23ویں باب میں اور خطوط میں ہم وہاں صلیب کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ یہاں صلیب کی باتیں لکھی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ خداوند نے اس کی سنی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا۔ انگریزی ترجمے میں اور یونانی کے ترجمے میں لکھا ہے جو اس کو موت سے بچا سکتا ہے، لکھا ہے موت میں سے، موت سے نہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ موت سے کا مطلب ہے نہ مرنا، جبکہ موت میں سے کا مطلب ہے مر جانا، لیکن اس کی گرفت میں نہ رہنا، اور پاتال مجھ پر اپنا منہ بند نہ کر لے۔ صحیح، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنے گی۔ کیا اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا؟ یعنی وہ زندہ ہوا۔ مسیح کی کامل انسانیت گتسمنی میں واضح تھی جب اس نے پیالہ قبول کر لیا۔ مسیح کی اخلاقیات جو کہ خدا کی مرضی کے ساتھ کامل ہم آہنگی تھی، اور شاگردوں کی کمزوری ظاہر کی۔ وہ سو رہے تھے، اس کے ساتھ دعا نہ کر سکے۔ اس کے باوجود لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے اپنے 8 شاگردوں سے حفاظت کروائی۔ پھر دوسرے 3 یعنی پطرس، یعقوب اور یوحنا اس کی حفاظت کرنے کے لیے آئے کہ کہیں وہ اسے گرفتار نہ کر لیں۔ کیا مسیح صلیب کے منظر سے خوفزدہ تھا؟ یہ ممکن تھا کہ وہ فرار ہو جاتا؟ دراصل کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ ان کے خوابوں کے کیا ہم جواب جواب دوں۔ دیں گے نشے کرنے والے کا خواب۔ اور بولیں گے اگر مسیح صلیب سے بچنا چاہتا تو وہ یروشلم چھوڑ کر جا سکتا تھا، لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن وہ یوحنا کے 12ویں باب میں کہتا ہے کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن اسی گھڑی کے سبب سے تو میں اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ مسیح صلیب پر مرنے کے لیے آیا تھا۔ تجسم کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ دنیا پر ہمارے لیے آئے اور صلیب پر ہم سب کے لیے جان دے۔ اس کا یہی مقصد تھا۔ اگر وہ نہ چاہتا تو وہ کبھی نہ آتا، یا پھر یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا۔ اب میں غداری کے اس منظر نامے میں 47ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچیں، اور اس کو پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، سلام اے ربی، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ اور دیکھو، یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں، اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا؟ مگر وہ نوشتے کے یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کر پورے ہوں گے۔ کیا آپ ہمیں خداوند کی گرفتاری کے آخری منظر کے تعلق سے آخری بات بتائیں گے؟ دراصل میں یہاں چاروں اناجیل میں اس کی گرفتاری کا ایک موازنہ پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسے متی کی انجیل میں ایک بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ایک آیت ہے جو کہ باقی انجیل میں موجود نہیں ہے۔ اگر میں اپنے باپ سے منت کروں تو وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس بھیج دے۔ 12 تمن، ذرا تصور کریں کہ 12 ضربے 6000، یہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ اگر 12 تمن فرشتے اس وقت خداوند اپنی مدد کے لیے باپ سے منگوا لیتا تو کیا ہوتا؟ یہ بڑی تعداد ہے جو دنیا کو ہلا دیتی۔
یہ شاہی وقار ہے، لیکن خدا کے ساتھ مکمل ہم آہنگی اور اس کی تابع داری ہے۔ مطلب اگر خداوند کچھ بھی چاہتا تو اس وقت وہ پوری دنیا کو ہلا سکتا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے تابع میں رہا۔ صحیح، اور یہی اس وقت متی میں ہوا۔ آپ نے کہا کہ دوسری اناجیل میں بھی کچھ مثال کے آیات طور ہیں۔ پر یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، وہ سب کچھ جان کر جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ باہر نکلا اور ان سے کہا کہ تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، اور وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ یہاں ہم مسیح کی الوہیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ اگر چاروں اناجیل کو دیکھا جائے تو وہ مسیح کے کردار کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہیں۔ یہ اس کی عظمت ہے۔ یہ خدا کے کلام کی عظمت صحیح۔ ہے۔ بہت شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ قسط کے شروع میں ہم نے سیکھا کہ 2 ملاقاتیں ہیں، مسیح کے دشمنوں کی ملاقات، لیکن مریم نے مسیح کی تعظیم کی۔ یہ حوصلہ افزائی ہے کہ مسیح کی اس وقت تعظیم کی جائے جب دنیا اسے رد کرتی ہے۔ 39 آیت میں ہم پڑھتے ہیں اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، اس کی کامل پاکیزگی کہ وہ نہیں چاہتا کہ خدا اسے بھول جائے، اور کامل تابعداری، اس نے خدا کی کامل تابعداری کی۔ اس باب کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ کاہن اکٹھے ہوئے تاکہ عید سے پہلے مسیح کو گرفتار کریں، لیکن خداوند نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسے 2 دن کے بعد عید کے موقع پر گرفتار کروا دیا جائے گا، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ مسیح صلیب کے واقعات کو خود کنٹرول کر رہا تھا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، دکھوں کا آغاز غداری کے منظر سے شروع ہوا۔ ہر ایک نے اس کے خلاف سازش کی، فقیہوں نے، فریسیوں نے، سردار کاہن نے اور حاکموں نے۔ وہ جو اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، مذہبی اور سیاسی قوتیں، سب نے مسیح کے خلاف سازش کی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم مسیح کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ وہ صلیب پر گیا اور ہمارے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا جب وہ میرے لیے صلیب پر تھا۔ اگر آپ اسے قبول کریں، اگر آپ اس کے لیے اپنا دل کھولیں، تو آپ اس کے صلیب پر دیے گئے کفارے سے برکت پائیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔